শালকাবাবে হাস্তে রগ হিনকে সিএ বিনতি হর চেংলাইরক শালকাবাবে হাস্তে সিমিয়া পশ্চিম বাংলা দিল্লি উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র রগব তাবুক হর চেংলাইখা সিএ বিনতিयै পিয়া হাস্তেনি তিব্রা সড়ক সিএ বিনতিयै জবা খাইনি রক তাঙ্গै আতমসা শিরিং অঙ্গি থাকা সাইমান লিয়া লুকুরক অমিত শাহ বাই খলজাও তামদাই রহর জাখা অবনব সাউইমানিয়া লুকুরক পিয়া হাস্তেও তাবুক অমিত শাহ তামুরি ফাইন নাসিংলাयै JMA বিতে IPF তি মথা CAB-ni jobano mothakma bagai wana laijak lukrok phaide hinke jeng tabuk CAB-ni jobano tei chini kok triprani ojama komol koloni thani shukrubui saiman lainai tangai atomsa tripura hasteo CAB-ni jobano mothak jakha IPF ti JMA rok Home Minister Amit Shah bai tamo sai rehor jakhana tamo mannani khakawoi tabuk joba mothak jagi tongkhana tabuk shukrubui saiman lainai Justly belen one ama sengsa seng lukurok ni bagai belen one ama sengsa koke obahaino JMA bini bakakti kok tu matunarone panda khai saklai rijakha kok ti salo jara khaja yani bagai borok ni choba bini choba no borok tabu mathagi toni nai tam hinge ba thangnai borok 13-14 12, 13, 14, 15 तारिख बरक थांलायमानि 12, 13, 14 बरक दिल्ली थाङै होम मिनिस्टार अमित शाह बाय बरक मालायलाय कक सालायमानि यागुलो त्रिपुरा हास्टेन केब रिजाक खांके बा CAB हास्टे गनाङैनो ताबक हाक्टर गनाङैनो पास बाय लोकसभा राज्यसभा पास बाय ताबो एक ओंखांके आइन ओंखांके आइन तो ओंगैनो थांखांके त्रिपुरा हास्टे बोसोरजाति पजा आंनाय त्रिपुरा हास्टेने आगेनि लाइबुमा रगनो रुगै बरक सामानि कक बरक हायनै त्रिपुरा हास्टेव आबनो ताफानांदि नि साफानो 29 थांनाय नभेम्बरनि 29 तारिखआव बरक मालायखा फिया 29 तारिख मालायमानि यागुलोबो बरकनि कक खनाया हायना हाय तैसा 10 तारिख आबनो राज्यसभा लोकसभा पास खाय हायना हाय 12 तारिख राज्यसभा बाहायनो पास खाय रेखा ताबो खिंके CAB नो चाजाखि आङै सालकाबाबाय हास्टे नर्थ ईस्ट नि जत हास्टेनि मिजोराम हिन्दी नागालैंड हिन्दी मणिपुर मेघालय आसाम तो हरचुङै दङ जत हास्टे रगनो ताबो हरचुङै दङ इभेन वेस्ट बेंगल महाराष्ट्र दिल्ली UP पंजाब जत हास्टे रगनो CAB नो चाजाखि आङै बेलायखेनो हरचुङै तंमानि तंमंगो त्रिपुरा हास्टेयाव हके कुनो रिटेन कन्फर्मेशन करी कुनो रिटेन डॉक्यूमेंट करीनो अमित शाह बाय होम मिनिस्टर बाय कक सालायै फेसबुक रगो जों मालायखाने कक अमित शाह बाय मालायखाने फेसबुक रिलायखा आबनो उलो त्रिपुरा हास्टेयाव किफिलि फाइलै चिनि दफानि लिडार हनजांनाय रक चिनि दफानि बस कांगा हिमनाय हनजांनाय रक ताम खायखा चबाना मथागरि लेखा हेके ताबक हिंके कक हिंके हाय सालकाबाबाय हास्टे रग जत जागानो तिनी डिमापुर रग तिनी मेघालय रग जत आसाम रग चबा खाइ तंथानिओ सारा भारत चबा खाइ तंथानिओ त्रिपुरा हास्टे तामनि बागै सिरिं बय जे जागाओ रसाब मुंबाई प्रोटेस्ट खाइ दङ मोसा मुंबाई प्रोटेस्ट खाइ दङ हिमबतक बाय प्रोटेस्ट खाइ दङ जुदा तांबा तांनाय प्रोटेस्ट खाइ थानिओ त्रिपुराओ हके तामनि बागै सिरिं थां फेबा त्रिपुरा हास्टेयाव से पहिला खरबुसुंनि नगनुखुं कमाखा खरबुसुंनि मालखुं सकसा जाखा खरबुसुंनि नुखुंराव सकसा जाखा आबोचुं काहाम के ताबो फानो से फाइलैया को फियाबा बुनि हास्टे खै केप नति चबा संसालाई तंथानिबो त्रिपुरा हास्टे को ताबो खनानि सिमि बा ता सिरिं थांसिनै त्रिपुरा हास्टेनि लोकरो खेते कक सिति सालेया अमित शाह होम मिनिस्टर बाय साजामानि यागुलो सालकाबाबाय हास्टेनि लोकरो जनो तामो हिन्नाय आबनो ताबो लोकरकनि लासि जागमानि आबनो ताबो फियाबा जों नुगै दङ त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारक चबा खाया फानो फातार हास्टे तंनायनि त्रिपुरा सारक तिनिबो कक त्रिपुरा मांफ्लि रहरो डिमापुर अभायकेनो पश्चिम बंग तंनाय अभायकेनो देहरादून तंनाय चेन्नई तंनाय बेंगलुरु तंनाय पुणे तंनाय दिल्ली तंनाय र चबा खाइलै तंमानि फिया त्रिपुरा हास्टेनि लोकरके तामनि बागै सिरिं थांका
ত্রিপুরা হাসে লোকরকে অমিত শাহ নারা তামো মানি ফাইকা তামো কক রিজাখা খলজাও তামো দায়ের হরজাখা আবনো তুই তাবো লোকরক যেন কক সিংহরে তং তাকুক তাই বুকুক সঙ্গে চিনি অ্যানালাইসিসকে আবনো তামো রিটেন কনফার্মেশন বে বরক তাবো বা তামো হুইজা কক তামানি বাগৈ বরক তাবো ও চবানো মথাকা সালবসনি বাগৈ जों दिनै कक्टमा थुमनारनि पान्दाव आबो सोंनि नेखा सालबोसोंनि बागै बरक चबा मथाक लाइखा सालबोसोंनि बागै चबा खालाया आंनाय बरक आबो बरक सेम सालबोसोंनि यागुलो अमित शाह नरकनो नायने हिनि कक रिमनि तामो तुबुइ फाइने नरकनि बागै तामो नायने हिनि साका आबो बरक साइमे हांके लोकरक ताबो बेलाय खेनो लोकरकनि बागै कक्टमा हामिया अ जागानो आमां चिमां नांलायजाक लोकरक चबा हांके चबा थैके थै थांके थां गणतान्त्रिक रायजातै निनी लुकुचं रायदानि बिसिंति टंगसांनि बिसिंति प्रोटेस्ट खाइमानो सेबिनो तै बुइ प्रोटेस्ट खाइमा नंगो प्रोटेस्ट खाइमानो लामा कासिया फानो मालखुं सगिया फानो लामा टायर साया फानो गोबां लामाति प्रोटेस्ट खाइमान तां बागे प्रोटेस्ट न मथागे रिजाक ना नां आबनन ताबो सोंमुं लुकरकनि जुसलि आबो सिमिया अरनि वानसारक वाहायनो फातार हास्तेनि पश्चिम बंगनि वानसारक के सिएबिनो तै बसुक प्रोटेस्ट खाइ तुंगलाय तंखा त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक के नायदि सिएबिनो चाजागि आंगसे सिएबिनो मथाक दिनै चबा खाइने रौनसे बुत खाइ लाहारका सबु बुथार हंगके तामनि बागै चिनि आईपीएफटी मथा बाहायनो अमित शाह बै मालायमनि यागुलो न सालसा नय डिसेम्बर बरक बन्दाखनि यागुलो दफा लाहारका सलायमनि 12 घन्टानि बागै साख्लायजे तंफासे 12 घन्टा सकालाय दुइटा वखे मथाकलाय चल तामनि बागै ताम हुइजा कक्तमानि बागै आबो अबहायके आतम सा चबा मथागरिखा बुइजे जागाव हाक्तर गनाङैनो सेबिनो तै प्रोटेस्ट खाइ तंथानिओ तै प्रसाराव सिरिं थांमानि आबो बुइनि मखला हामिया कलायग्लाक दा सालका बाबा हासिनि मखला हामिया कलायग्लाक दा आबोनो ताबो चिनि सिंमुं फेबा तमुनो अमित शाह होम मिनिस्टर जुदि त्रिपुरा हासेनो केबो दाया इ त्रिपुरा नतै दालिया हनै जुदि थिनाङो जुदि हिनकाके बरकने ओ सामुं जानाय फेबा नर मुं सामाया ओइ हाइनो त्रिपुरा हासेनो नायनै हनै कक रिमा बाय जुदि पलिटिकल फाइदानि बागे नाहारै जुदि नरक अब केपनि चबानो जुदि हाइनो लामा कचार मथागरके लुकरक बरक न बाहानि या कारग्लाक बसायापनो बंनि जे एक्टिविटीज मो एक्टिविटीज পরিষ্কার থাকা যে চিনি আন্দোলন দমন খানে একটা বড় অবসর খাইতে চেষ্টা করছে কিন্তু চিনি আন্দোলন এবং আমাদের আন্দোলনের যে স্পিরিটটাকে কলুষিত করার জন্য এটা একটা চক্র মানুষ কি ভাববে মানুষ ভাববে যে দিল্লিতে নিয়ে গেছে এদের 9 দিন রেখেছে না জানি কি হয়েছে সেখানে কি লেনদেন হয়েছে মানুষ ভাববে এরকম যে নেতারা চুপচাপ হয়ে গেল আমরা চুপচাপ থাকবো না না কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্যের সরকার 1 টাকা 1 পয়সার কোনো লেনদেনে আমরা বলছি এটা খুব বাজে জিনিস ত্রিপুরাজ্যে আগের বার যখন ওনারা গেলেন অনেকেই বলছিলেন তখন যে কিছু একটা দিয়ে দিয়েছে প্যাকেট আন্দোলন থেমে গেছে আমরা আন্দোলন থামাবো না অসম্মান করা হয়েছে আমাদের সেখানে নিয়ে আমরা দেখব আগামী দিন কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রথায় এটার জবাব দেওয়া যায় উই উইল গো ফর মুভমেন্ট एलिगेशन न बाद तब चिनी ककबरक मीडिया रंग साइ दङ बाहाय फिरक मुं दं नरक जे थाङै पकेटआव दाइर हरजाक मानि ब पकेट साबुरि जों जारा थांनाय तो जों तो कुनो मान करि है जे रिनाय रक साबो रिनाय रक फान सादिन सादायते जुदि केव तंखा मीडिया रक फान अबा के साइ दं ता माने बर निजिनो बं थाने कुनो किसु बर बंग दंना बं थानि एविडेंस दंना तंखा पुगास खाइदिन सादे आमति कुनो मीडिया रक सामत हगाय ওই যে সানাইরো বড় আমতি খাই অভ্যাস না খুব সঙ্গত এবং কোনো মিডিয়া নি থানি দিল্লি থানায় প্রতিনিধি দলর কোনো লেনদেন নি কোনো ব্যাপার তংখায় উই চ্যালেঞ্জ দ্যাট মিডিয়া হাউস লেট দেম কাম উইথ এভিডেন্স নতুবা সেই মিডিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যেতে বাধ্য হব দে ক্যানট ব্রিং সাচ ফালতু অ্যালিগেশনস যে দিল্লিতে রাজ্যের মানুষের কথা বলতে গেলাম আর সেখানে আমাদেরকে প্রতারণা করা হলো তার দায় আমাদের ঘাড়ে চেপে দেবে
কার কাছে সেই ধরনের তথ্য আছে যে লেনদেন হয়েছে? কামক, আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলতে পারি, লেট দেম কাম। যদি এভিডেন্স রিমে আগে তামো স্টেপ নেই আই ডোন্ট নো, যদি একটা অ্যাকশন মানে তুকাতুমসির বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন, আমরা প্রথম সেই মিডিয়া হাউসের অ্যালিগেশন দেখতে চাইব, and if they cannot prove, they have to face the consequences.